tako su lisnate, krckave. Ovo je savršenstvo. Pogledajte samo koliko to listića ima, koliko je to mekano unutra, s polja hrskavo. Stavit ću 8 grama kvasca u vanglicu i 1 kašičicu šećera. 250 ml mlake vode. Dodat ću malo brašna zbog kvasca, pa čekam samo 2-3 minuta. U nadošli kvasac dodat ću 3 pune kašike kiselog mlijeka, može i jogurt, pola čaše otprilike. Ovdje dodajem i 1 cijelo jaje. Dodat ću brašno i 1 punu kašičicu soli, a brašno ovdje ima ukupno 450 grama. To je sve od namirnica za tijesto. Da ćemo to lijepo da zamesimo. Evo, testo je još uvijek mekano. Moram da dodam još malo brašna. Ja sam pripremila još 100 grama, pa ćemo pomalo da dodajemo, a i treba nam kasnije za 100 za premešivanje. Stavit ću testo u vanglicu. Potrošila sam 550 grama brašna. I čekamo 30 minuta da testo naraste. Sad je potrebno da testo podelimo na više loptica, pa ćemo da vidimo što više loptica, to bolje. Na 14 loptica ću ja da podelim, prvo na pola, a onda svaki ovaj deo na 7. Ovdje imam ukupno, znači, za 14 loptica. Oblikujemo. Pokriću krpom samo 5 minuta kako bi se posle lakše razvukli. Sad ćemo svaku lopticu da razvučemo onoliko koliko ona može da se razvuče, da bude tanka. Malo dodatno ovako rukama razvučemo testo. Tako. I sad ćemo da premazujemo. Ovdje imam 150 grama otopljenog putera i 100 ml ulja. Sad jednostavno samo preklopimo jedan deo, ovaj drugi, pa vrlo malo premažemo svaki ovaj deo gdje se preklopi, da napravimo samo jednu malu kockicu kako bi to testo kasnije bilo lisnato. To je sve. I tako ponovimo i sa ostalim lopticama. Sad sam završila sve ove paketiće. Sad ćemo jedan po jedan da razvlačimo. Razvučemo samo tanko, onoliko koliko može da se razvuče, ali ovako u nekom kockastom obliku. Ovdje imam 300 grama sira i 1 jaje, pa stavimo na početku. Možete da punite naravno po želji ono što vi volite, ali ovo je pita sa sirom. I samo umotamo u rolnicu. I tako ćemo svaku ovu koru da razvučemo tanko, znači kao kocku jednu. Ona je sad lisnata jer smo tako sklapali i možemo da punimo i sa mesom i ono što volimo. I fil stavljamo pomalo samo na početku, nema potrebe mnogo da se stavlja i samo umotamo. Ovo je jako lepo, bit će lisnato, predivna jedna pita. Na jednostavan način ćemo da dobijemo predivne pitice, vidjet ćete posle kad budemo ispekli. Sad možemo da ih ređemo u pleh. Pravit ćemo malo razmak između. Evo, sad su sve rolnice tu. Ove predivne pitice pokriću krpom i čekam 20 minuta da lepo narastu, pa ćemo onda da premažemo i da pečemo.
Umutila sam jedno jaje, pa ćemo lijepo da premažemo. Uključila sam rernu na 180 stepeni i pečemo ih oko 20 minuta. Jedne predivne pitice punjene sirom, a ovog puta lisnate. Ja ću da stavim ovako malo susama, ali samo ovako po sredini i odmah nosim na pečenje. Pekla sam ih 35 minuta na 180 stepeni. Tako su lisnate, krckave. Ovo je savršenstvo. Pogledajte samo koliko to listića ima, koliko je to mekano unutra, s polja hrskavo. Predivan jedan recept, mekano unutra kao duša. Tako su lijepe, pune tankih listića, punjene sirom, naravno možete da punite i nekim drugim filom po želji. Bitno je da je ovo testo fantastično, kao što vidite kako se lista i koliko je to unutra mekano, kao sunđerčići. Možete da pripremite za vašu porodicu, za vašu dečicu. Ovo je puno zdravije, puno lepše jer je domaće, a vidjeli ste da je jednostavno za pripremu. Eto, to bi bilo za danas. Pišite vašoj Aurori u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.